Good morning guys. So dito nagpa-PMS si sir. Ating kapitbahay natin si sir. Tapos dito lang si sir, malapit lang. Anong kotse nyo sir? Yung puti no? Ito white na EcoSport. Tapos na. Iba yan hanggang Aurora. Oo. Saan yung biyahe sir? Aurora, Baguio. Aurora, Baguio. Doon na, nasa labas. Walang problema sir no? PMS lang po unan sir. PMS lang. Ayan, tamang change oil. Ford EcoSport. Ano dito sir? 2017 pala to. Oh. 6,000 yung mileage. Ngayon sir, ilan na? Hindi pa lang 40. Oo. Magpo-41. Magpo-41. Malaki ano na, sakto lang sir. Oh, sa bagay, 7 months, 6 months, no? 6 months. February lang ni sir nakuha. Tapos, 7 months. Sabi nyo kahit hindi nyo tinatakbo. sir, maganda, ma-PMS mo pa rin kahit na ano. Tapos, saan biyahe, no? Aurora, Aurora, Baguio. Baguio. Yun. Smooth na smooth sir, kaya. Ngayon, babiyahin ko ng Visayas. Visayas, okay yun, no? Kay sir nang galing north naman, sir. Tapos ngayon, magsa-south kayo, sir. South naman. Sir, thank you, sir. Ingat po. Thank you, sir. Yan. So, yun. Ford EcoSport 2017. Thank you, sir. PMS lang ang puhunan. Biyahe Aurora, Baguio. Tapos ngayon, magbibisayas, no, sir. Thank you, sir.